Masalatul istikhara Jabir bin Abdullah ka hadisa do ko ciden tumbe wulu lakala salatul istikhara la komi atumbu lakala qur'ana sura la chokomi yaro silamiya sariya fule na ye fendo haramuya ka sirat datugu kata fendo ma abe sirat da yele ye kata fengurema mimbo no na bila tumami laturu danaw katu segere katalla jeli kufe ko lamfili naw katalla jeli kufe mori ganaw katalla jeli kufe tumami islamiya sariya yo haramuya ko sirat datugu pew mo kana ke aye sira min dayele o ye salatul istikhara e ka jiya ko do iba fe katama ke kata yoro dola itaru yalan ka here be uben ka herate iba fe kam wodo je nyugo nyaka barake nyugo fe wori barala nka hera ben nka barake nyugo nka hera talanta itado iba fe kam muso do furu ni muso nka hera ba furu lan ka jiya nyana man nka dina la itado bo ciden ko ibara kam fula salli akoni yara kam fula salli ka salamu bila salatul istikhara duwawu abe duwawu kitabu la be hisul muslimula اللهم إني أستغفرك بعلمك واستقدرك بقدرتك أنت تعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بك حاجك فوق يرلا أن هذا الأمر خيرا لي في الدين والدنيا وعاقبة أمر أو آجله وآجله فأقدره لي ويسره لي اللهم إن كنت تعلم أن هذا أمر شر لي في الدين ni ntiga ala allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amru sharrun li fi ad-din wa dunyaya wa aqibata amra wa ajilihi fa asrifuhu anni wa asrifuni anhu summa aradini bi haythu kana fide sallallahu alaihi wasallam salatul istikhara duwaye nununde ika salamu kofe ibafo akore munye ko ala mbe kibariya nyine e alafe mbe latigi du nyine e alafe e ala debe ko do nete fendo e ara debe ko latige e ala debe ko do golendo ntig ala nin ko min fulen ni nin ne be do ala nin ka hera bala nka jiya nyana mala ani sisa anin ka nyefela anin ka dinala ala ika ango yanye ka latige nye ntig ala ni ibado ka fo nin ko min fulen ni nye nka hera tala ko jogodo kana nema nka nyana mayala nka dinala nka sisala ani nka nyefela ala ika ko yimbo mbolo ika ne fana bo ala ika jeni ko nyembe yoro istikhara ininde mugo take mugo yede e yere de be salli kaninke bo koy tusuru ni ala ye koy nkuraji do ila ka sabati duskun kono ka keli sabati duskun kono ka kuraji kila kata ashika ni ayawa afira fula min tumbi duskun kono bora la dus sabatire duskun kono konni ko in ka duala abe komi ika duwa minana o ko ika hera bala ika duala me otabali ni istikhara fanake ibe hakilimaw nyininka mogo munu nye mogo hakilimaw ye nube konna jadi mogo ma ibe ulu fana nyininka koina ube nimbe mogo min je nyogonya mogo munu mbado ibu nyininka ube iba feka muso min furu mogo munu mbado ibu nyininka kafara istikharaka wala ni alai kanda kata minna wala ka hera bala min ni koina ya sorika duwa minna na ka hera tala ala be koy mboy duskuna abi siranye kila sikala ka boy duskun kono bon ni istikhara ke siya folo toujours sika bi duskun kono ibese ka ke ka saga ka siya fula ka saga ka siya saba fo ala ki sabati koyin ka ube ala ka koyin boy bolo salatu istikhara ninde bo munun ba fo ko min ba kono ka fo ntigi ala ni be ni bo min ba kono ko do ba fo ko esika nim fo chogo nyana ko ala be fembe do e ka fo ala allahumma in kunta ta'lamu ko kan nim fo ko esika de fote nina hada madon ki jantu yere la de
ça fait défaut bo ciden ka kuma de lawa don kun nin ka fote ciden fana de ko wanna khairal hadi hadi muhammad kanda be ka so hirama muhammadu ka kanda sirade muhammadu de kun nin ka fote alle de kun nin ka fote ni aw kun nin fo choko ko défaut bala ima défaut fo mo hore law iye défaut ke ciden de la jabir ko ciden de tumbe lu kala nin na komi be qur'ana sura la kala mo wala choko mi ani ambe min fo mo wiye ciden ye fem munu fo salafu salu seba unyana no ma sogobe sogobe ke fem min na kanyin kalibe ke fem min na laban mo aya yire ko so sogobe la yaro laban mo fo le munyan ni fo lo mo bonyo na fo lo mo ka kuma mancha ulu ka bara kacha katemu ka kuma ka o ka bara kacha katemu ka sogobe ka ni ciden ye min fo dorulu te nyanyi ni wore kala fo u ka hajunu ka darwa dilolembe yoro minna sino ni cide nye fingo finfo ko dogolen ko de do dute cide nye nka wala ubo fo de ubo kede mi laba mo fule ka sobe li kacha u ka kuma kacha u ka baraka dogo u ka kuma kacha katemu ka baraka u ka sobe li kacha katemu ka baraka donc an ka salafu salihu laddige nin ko sugula ko ni hadisa sahalende cide nya fo chogo me afo chogo la de kana defo kela ni defo ke ola ima defo ke mo gore law iye defo ke cide de la sallallahu alaihi wasallam jabi ko cide de tumbulu kala ni na ko ma be qur'ana sura la karula chogo me dem fu do fo ta fo chogo la cide ko ka fo chogo me fo chogo de la mo ko chaman kuma na sa ninya ñininkali sabaye ñininkali kelen kono ñininkali folo banni yoro wula a farala laadaw ka sisa deme ñiniw be ke a kera laadaw yere de sisa kabilaw do bolo banni kera yoro min banna ka mogow ye fantaw ye wo fantaw te wo deme ñiniw fana farala janaja ka baaraw ka wari ñini mogo fe ka deme ñini mogow fe ambe mun fo o yoro la minye banni yoro ka deme nyini min fule ninye siden ka sunnate ate salafu ka barala siden nye min fo doni ke baw dobe tu dilo hadisa minna o ko ben nin ko sugu la daga ko jafara ka hadisa ko siden ko sina utta ama li ali jafara fa innahu qad atahum amru yasghuluhum an sunni ta'am ko ciden ko aye dumuni dila kata de jafara ka mugoma ko do nani ma mumbu sugula ka bo dumuni tobima folo ni ko ibe adilla kene hadisa ye folo hadisa kuma fora chogomi min be hadisa kono ki ko ke chogomi ibe hadisa ko chogo de la dumuni tobi de be jafara ka hadisa la me wori nyini ni wori delita law ciden tumbe dumuni tobe fo domi aya soro sanu be madina wori jebe madina o de banka wori nola ciden mafu ka sanu dia mafu ka wori jedi o aku ka dumuni de tobi o yere dumuni tobi inteke banni kera banni mogo beyede mogo min nu ka mogo min banna a banni kera sababu ku la hammi ku sugula o tesika hari baraka o yere o tesika tobili ku yere ciden ko dumuni ka tobe kata di uludema men ni mogo mi kam mogo min banda yero ni son jara nayde dumuni beta tobe kata di uluma nunun ka su yusula fatul yusula ciden ko dumuni ka tobe kata di ulude masugu nyogo wala nambe ciden ka hadisa nambe ate katuga ko sigi nyogo be dumuni de tobe banni kera yoro mi anka bila katay ni to sebe ka to tobe katana ni bati sebe ka basi tobe katana malo sebe mina ka malo tobe katana banni yoro la ku kadu ninde fora me wori faran sadaka nyine min fulen ni nye doni ke ba ko na ya soro min banna aka mugo ye fantawnde min banna aka mugo ye fantawde sila me sariya tabali mugo ku deme me ateke banni yoro keneka ni yere ya do karasa fule ka fatu anana furakele de ya laya
fantan de do aye mugo munun to ko fe fantan de do hari dépasser ni passer tout bolo kataso ibodo abilake ni ambora banni yoro la jama charila hakem min kan no yima yere kota kan usegere kaduma du sun kala se bode la baraje bode la sutura bode la donc har ni mugo min banna na ka mugo ye fantaw na ba deme ka sarakati kala ateke banni yoro na jama nyana aya bilade ni jama charila mimbe minke oye take uye mugo te basikila olaw men min fule ka ke jama nyana wajulu kila min bake ka wajulu ko ba ta bola oteta wori min be nyini dobe takado mare folo almamin munun ye sallira mugo kana kan naibu munun nana nyogon fete utabe bola de munun fana be kufula uta fi sabilillah ulu fana tabe bola de ate ala kama ko tew beta de bawla ima ni ko ninte be abebi kele almamin min be abikele munun be worin fara nyogon ka ubikele wajulu kala min be abikele parce que beta de bala ulu ya disu mugo de ma mun nay bota donc abetila mugo no nyogon te bebe tabola et puis munun fana be delila fana do fana de la ka bolina yere kufula tara fi sabilillah kufula fara tara labana chu ngode ya to ni mugo munun ni deliba ke kwa ya ke mugo ye ambe munun do de aya ke mugo be munun do de parce que mugo commence ka tara nunu fana yi donc te sunna kono de anya fo chogoma amma fo mugo kana fantan de mede ni minye fanta ademe me ademe chogo de be jama yinte ka ke lada ye dalili inte wote ciden ka sunna kono ani jafara ka disa te nyogon sirala jafara ka disa ko dumni de ka tobi ni tenya ni fanta ndo ta dumo ka so kono kana duma jama nyana akana fara lada ufana ka dalili ke ko abadi muhoma ni nye folo jabuye akan nyinin kali fulanna nyinin kali kono ko be dumuni tobi minke kadi muhoma Jarir ibn Abdullah al-Bajali ka hadisa nana ko kunna na'uddu al-istima'u ila ahli al-mayt wa sana'ati at-ta'am min an-niyahati Jarir ibn Abdullah al-Bajali ka hadisa aku ulu shebo tumba jate mina ni banni kera yoro mi mugo ka fara nyogon kai ka dumuni tobi mugo ka do ko cide nye kasimi haramu ya suka de ko ni mugo fatura mugo munumbe kulo ka kasi ka kulo ko yomali khama do jahannaba denya yele droki be do kanade ko cinye de o kasimi haramu de awa kulu sebo fana bolo ni banni kera yoro me aka fara nyugon kay ka dumuni tebe mugo ba do no be de kelenya sedin ka sebo bolo ko ne boy de kelenya haramula donc banni kera yoro me jama munum be na dumuni banni kera so min ko lute dumuni tobi ka di jama ma ni o dumuni tobira ni ebe dugu kono de e tara janaja de la ebe ka sobe dugu kono e kana dumuni ndude aduni ye haramu ema Jarir ibn Abdullah ka hadisa koso mais na ya soro banni yoro dunaw do de bora yoro werela dunaw de bora dugu werela kana jigi duin kono kana janaja de lute se ka sagi ulu be se ka dumuni min tobira so kono ulu be se ka dunu ka dinyanya dumuni anu dude munum be du kono ulu be se ka du u ka telefona de do ulu be se ka du duna munun nana nu te se ka sago be so kono ulu be se ka du basite ulu ko ka du me mugo sigilembe dugu kono ne etara janaja indela u dumuni sugu kana du haramlen do kana do da kono de sumu mugo ka dumuni tobe ka ke jamama atebe me don ke bawo ya yira cide nya hadisa min fo ni sigi nyogo de tara ni dumuni e baniro la sigi nyogo de dumuni tobe kata duma bo u kelente se kadu aye mugo munun soro ya wele aka fara akuka ako do bashi tola de sugu nyogo ntara ni dumuni minye nu ye mugo wele o de chayara uma nu ye mugo munun wele aka faro ko do bashi tala ube sigi nyogo ntara ni dumuni minye u yo de dulu ma se ka bedu atotora nu tara odi mugo minay ko do bashi tola sariala me ulu be min tobi so kono su mugo be min tobi mugo yo de tebe cide nyawo de haramu tebe to donc don ke bawo ya ayira na ya soro banni kera tobili min be ke suka sokona be bo suka na folo de la o ye cinye duni de afule ka cinye de do parce que hada maden ko ni na fatura dura kan na folo abbe kera cinye ta bawtai
aka misi munun be aka wori munun be aka malo munun be ate daga u ka foi tobi ola ko abodi jamama o ye cinye duni de o ye haramu farala haramuka me na ya suru mo do de ko komi kabila do ba kede ni ne kera doro ube ake kabila mo kelen kan nimbo pour ambe se ka misu sa chogomi ambe se ka dumuni tobi me karasa kabanila ni mo mi nyoke ko wori ude bo iye mo deme bidiani haramula yi ka wori munun bo ko faranyunka na yesu kan na fulu de doye haramu do ayi cinye do ni ciwo kan nafolo te mogo wore yere ya financier ou bien mogo de farale ngo ka financier aye nyogon de me bidia ni haramula parce que dumuni to bidi o yoro la bidia de do haramu de do aye nyogon de me bidia ni haramula aye wori munum bo baraji sorota la de abe junubu de sorala parce que sanga sigi munum fule ni nye bidia ude e wa hari mogo kuma sira ka kuma nunu ni aya nege bo mogo la munun te kalamba ko yere tanke tora ni degu mimbala ni banni keri bolo sisa ika su yere ka hammeti la de dépasser min bena ko fe ni o de be joro i o joro de bilo de hamme bila fonctionnaire do de la ka fonya ko ale ba fatura ale tunya ka du tere min sa ka bila ko la alla ni ala no ya ka na jo ko abba fatule de ni saga sigu ni min dumunu ko atara juru de ta sanga sigi banne nda ya ka titiri ta ka de ko sere ma ko aka fera ka mo ko juru sara o chama muso do ba fo na be kuma nin banni dumuni tobela ko ni mugo ma kuma nin dumuni tobela ko ya ndege bo ko no tara banni yoro do de la ko dumuni tobira ko uni su tara ewa kaburu sola hari jama masage kanade uye dumuni bo kan usigi e ko do tiri ko ne nyamunye ati do ko kaba ayi nunu takaboyede a ko tiya ba ko pasika dusu de tiana e mugo ka soba bolo ko ma bayere bolo awu beta dumuni ko ni dumuni nyoni kana ko fo du tugi dimina na ko yin nunun takaboya ni nyemunye donc mbani mom ni ko sugu munun fulen ni nye mugo du nyana ko dilali uni feunde foi tola ni tinyalite awo dumuni tobi fana shenka bola asabanna kanyinin kali kono ko wajuli munun beke cewu fanfelala wajulu kelabe muso fanfelala ube muso wajulu kelaw nyinu ku bilay salafu sanu ko kafa bil maut waija ko saya yere wasara wajuli ni saya ma mo min waju fe ngoreta waju saya yoro yi tas yoro ni miri yoro de wajulu yoro ni kuma yoro te nu tumbe ciden ni ka sebo u kamma kunu nu be mi amisali yake ni konni ciden na ka sebo sigilendo kubu makku ka suma nubo misali yafo kwa abe komi suude bukoro kuni na chire na kashe bauna nubu musuma koro ka ka chire lame ko abe komi suude bukoro parce que chire ko manka yoro damadola manka mani abo yoro la su ko yoro la manka yorote wajude worote miri yoro ni tas yoro de do abe su min ka konyala aba kolila aba kasankalila aba ka kaburu kola e ka miri amben nin ka kola ewa bi yala turu be jonna una ula fe nabe sogoma de ula fe turu be jonna sini sogoma turu be jonna ikan ka miri de ka fo donde bena dommi ni mugo bena shigi ka kola ten chogola ikan ka hamini ni de ka miri ni de ka tasini nununde kala kusuma cara ka jikuru shara me wajulu yorote cewu ka wajulu ko wajulu yorote muso ka wajulu ko wajulu yorote bon ko ambanima do be pemima abe barake nyina pemi mo ba fe ka bilakata hijula abo chogodi don ke bo ka kuma sahale o ko nim tara hiji kelin na fulo haramu yalenye na fulo haramu leli junubu de bika metanke eka hiju saratu dafara anana chogola hiju farda binna ka boyka hiju sahara a farda binna ka boyka min na fulo ne junubu bila misali la droke haramule wali droke sunyale ni e ya do ille wura sutura isallira nay salli ka kenu ba mankene sanni ka kene bo ko ni hiju fana kerani nafulo haramu yalele nafulo haramu len junubu de bila mi ka hiju ka kene parce que hiju tinya fe munu ni kide nyafo nafulo haramu len tula hiju damana saratu de be
adamana jonsew de be a cinya few de be nafolo haramulen tola donc ni tara hiju yorola hiju kabara nafolo de kera sababu kila she me ko do be farikolo de be uluke ulu ye farikolo de kabara na be uluke donc don ko ka kuma sale na ika hiju sahara min nafolo de ka junubu bila bon ube hadisa min fo ko hadisa do nana ko ciden ko hiju kala ni ibe fe kata hiju la ni nafolo halalen boy bolon ni senda ika yirenan kan fenka ikul labbaika malikaw baful labbaika be ika hiju minaleno ika sure fana halala de me kunna ya soro ikan nafolo haramu de ko malikaw baful labbaika tiye hiju tiye ikan nafolo ika sure fana nafolo haramu de ninya hadisi daifu de Cheikh Albani ko ni hadisa masaha hadisi daifu de ninya amasaha bonu ye hadisa fanye ko inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala seneyale ndo ate femmina fu seneyale oye saragati de temi mali temi na folo niyo de ta ko ibe saragata la makoto de la kana folo insta ka saragata la makoto de la ala seneyale ndo ate femmina ni fe seneyale te ni ko iba saragati de men ni mugo min tara hiji kenin na folo haramule do kuma sahalena don kama buru lejina daima libo silima lifta Sheikh Abdallah Bumba yennin jabi Sheikh Muhammad ibn Salih rahimahullah kama jumu fatawa kuna yennin jabi ika hiju sahara na fulo inde junubu bila do mena kuma la yamfi fo ka kuma baka doro jamana in kono ya kafir ni islama bebe kaburu sola me niye jamana were wulaje shine nunu sisa maliya unde islami Allah she masala gabon nunu fule lume nunu fule nimbe Nigeria nunu fule nimbe abe islama unu ka kaburu sode do kafir unu ka kaburu sode do munna mali islama ni kabu ewa kafir bebe kaburu sokelena bon mbe sababu folo mbim fo ola lume silamiya nyuman de shera uluma sunna mogo de silamiya la se lume ma donc o beke kanya wode ato famura wulu bolo silama ani kafirite kaburula gabo silamiya sunna la ma de shera uluma ulu fana ta famura shini silamiya sunna ma de shera uluma wodi ate duna famura o yoro la nyenyuma ka kashe kan nimbara suguke me anka jamana sunna bena wakati me ya soro silamiya nyakambilende be silamiya nyakambilende tumbeya amana nyenyuma ka silamiya modeli min tumbeya tunte nyanyuma ka sunna nana sigarede donc fangate sunna na ayen nyakambi mi soro e ko abe bonyogona mali taw fule ni silamiya ko nyakambilembe mali ni sababu dero silamiya forola minna anyuman nana kofede nyumay nale amasika fanga soro aye ko do soro ko abulu kele ko boy ode mali ta sababu ye donc ambe alla de deli harbi silamiya nyuman famu ala kadi jamana imma sino ko min fule ninye silama ani kafiri kaburu sokele hari ni hadisa kote anka figu yere maswama oye haramunde atebbe pew yere de silama ni kafiri kake kaburu sokele atebbe de abe don ke bamu bolo hari nu trombera ka silama min sudo kaburu kafiri kaburu sola namma sira ko aka su yele mana ambeta bokata bila silama kaburu de la men ni kafiri de tara bila ewa silamo ka kaburu sola chogobe horomate kafiri amba wogobe ka boyde ate bo chela ko hari shegul silabun temi anyinen kara kafun nasara muso kerece muso
a furulen tun bɛ silamakɛ ma a fatura a kɔnɔma mais kɔnɔ in fana tɛmɛna kalo 4 la parce que ciden kɔni ni muso kɔnɔ dafara kalo 4 ni bɛ fiɲɛ ka don den na bon n'o fatura kɔnɔ tɛmɛna kalo 4 la chrétien muso in fatura silama den b'a kɔnɔ den fana fatura kɔnɔ an b'o kɛ cogo di bon a ko ni Seydou Silabun tɛmɛ a ko an tɛ taa don kafiri kaburusow la parce que silama den b'a kɔnɔ an tɛ taa don fana silama kaburusow la parce que kafiri de ye muso in ye a ko an b'a damana yɔrɔ de lajɛ k'a ka kaburu sen ka dɔ ye mais n'an bɛ muso in su dɔn an bɛ muso in ko de di kibila ma parce que den n'a bɛ ba kɔnɔna la den bɛ ɲɛsin ba kɔnɔna de la ko de la den ko bɛ ɲɛsin ba kɔnɔ la ala y'o kɛ hikima min kosɔn komi an t'o yɔrɔ la wagati bɛ janya donc a ko n'an b'a su dɔn an bɛ ba in ko di kɔrɔ ma pour den ka ɲɛsin kɔrɔ ma an bɛ ba ɲɛsin tilebin ma an b'a su dɔn nin cogo de la tant que ni kafiri muso de n'a tɛ taa silama kaburuso la mais sɛmo ye min ye Mamadu bunu Salihu Sɛminɔ a kumana nin yɔrɔ la u y'a ɲininka babu al-liqaw babu maftuf u y'a ɲininka ko yala ni chrétien muso min fatura den b'a kɔnɔ den sera kalo 5 ɲɔgɔnna ma den fana fatura kɔnɔ an b'o kɛ cogo di a ko den min b'a kɔnɔ silama den de don an bɛ salla kan a ko an ma salli muso in kan an salla den de kan a bɛ komi ni ciden sallira su ka kaburu kɔnɔ den bɛ muso in kɔnɔ ni muso in donna an ni den cɛ a k'o t'a salli bali a bɛ komi ni kaburu bɔgɔw bɛ su kan u bɛ an ni su cɛ salli bɛ k'a kan nin fana salli bɛ k'a kan k'a to a ba kɔnɔ bon ale ko an bɛ se ka taa don kaburu silama kaburusow la den kɔsɔn silama den min b'a kɔnɔ an bɛ taa don silama kaburusow kɔsɔn donc nin bɛɛ y'a yira dɔrɔn k'a fɔ silama ani kafiri man ka kɛ kaburuso kelen na mais jamana ka silamɛya ɲagambilen de nana bon minnu b'a ɲagambilen ka fana olu de jama ka ca fanga bɛ olu de la donc olu de faamaw bɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to nin ko sugu bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ ala de deli ala ka na ni faamaw ye minnu bɛ diinɛ faamu a ɲɛ ɲuman kan ka diinɛ defa n'u bɛ se ka nin ko sugu bɔ ɲɔgɔn na silamɛw ka kɛ u ka kaburu sɔ kafiriw ka kɛ kaburu sɔ ko wagati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk